आजही आम्ही यूथ ऑफ JSB दुकून घेऊन गेलो एक चिंतन आमगेले समाजांतू आमगेल घर आमगेल आचार विचारू आमगेले यज्ञ याग हवन हे सगळं चलता आमगेले म्हणच्या कसलं कारण आम्ही म्हळ्यार कसं नाही अशी एक बोध हाडटसले समाज बोध आमगेले समाजांत आसा आमगेले समाज सान आसा पुरो व्हड आसा पुरो जाल्यार आमगेले समाजांत प्रत्येकाक एक विशेशत आसा बाकी कोणीय केला म्हणजे म्हूण आमी लेक्का म्हणना आमगेले घर कडेन जेवतसले एक संप्रदाय आसता देवाकूड आमगेले घर कडेन आसता देवाकूड म्हणल्यार तें देवाकूड आसूं का देवाकूड चिके व्हड आसा पुरो न्हय जाल्यार सान आसा पुरो न्हय जाल्यार कुरकुट म्हूण घेवन फूड आसलें म्हण ती भितर सानाची एक 1 by 1 कूड आसताली सानाची एक विंडो अशी आसून घेवन न्हय जाल्यार एक देवाकूड आसलें देवाकूडांत बसया जाता अशी ते घरचे अनुकूल कशें आसा की तशी देवाकूड करतात जाल्यार देवाकूडांत देवाल विशीं मात दवरका ते कुडी म्हणटात थंय एक आमगेले दिखाडूण आसा बरो केलो गांवांत सगळो दिवस भायर एक लांबण दिव जलता आसता ताका स्थाना वयले दिव म्हणटात केरळ तिकडचे संप्रदाय आसा कर्नाटका तिकडचे केळ उणें नाशे शके पुरो जाल्यार देवा सगळो दिवस दिव जळटा म्हणटाना देवाकूड म्हणटाना आमगेले कुलदेवाल फोटो आमकां सद्गुरू सुधींतीर स्वामीनी देवाकूड घरकड कशें आसूं का म्हूण सांगताना सांगिल्लें एक उत्तर कसांनी म्हूण सांगलें अरे देवाकूडांत कुलदेवाल फोटो गांवचे देव इश्टदेव वेंकटरमणाल फोटो मागीर एक धर्मगुरू आमगेले धर्माचार्य आमगेले स्वामी कोणगे तांगेले फोटो हे इतले फोटो दवरचे मागीर मालगड दुखून घेवन अन्नपूर्णा तांदळां घालकी न्हय जाल्यार अशें एक अन्नपूर्ण दवरतात मागीर एक सानाचें एक विठोबाल एक विग्रह आसा सुलभ देव तो म्हूण घेवन अशें इतलें आसून घेवन देवा त्या कडेन दिवू की सगळो दिवस घर कडेन दिवू जळची एक वेवस्था कोर घेवन घर कडेन देवाकूड आसता बाकी खंय गेल्ले सगळें सगळें हाडलें हें सगळें शोकेस म्हणलें एक रुपार आमी भायर जेवं दवरला छंद देवाकूडांत दवरून घेवन दिव लावन पांय पडटाना तांतूं तें देवत्व येता